फेब्रुआरी पंडित रघुनाथ मुर्मू गुर माहा ताहे कना। आदो होला लेकान दिन रे नोआ पीआरएमएस कॉलेज रे हाने खातड़ा आदिवासी महाविद्यालय खन बेस कयेक जन पठुआ कला कुड़ी को नोडा परीक्षा एम को हेज लेना। आदो परीक्षा एम लहा रेगे हो जहाँ मुठन बो निनामेदा जहाँ ᱧᱩᱛᱩᱢ ते नोआ कॉलेज गुरु गमके ᱧᱩᱛᱩᱢ ते कॉलेज पंडित रघुनाथ मुर्मू स्मृति महाविद्यालय तो नोआ महाविद्यालय जहाँ ᱧᱩᱛᱩᱢ ते मेना नुई पंडित रघुनाथ मुर्मू नोआ मूर्ति चेतान रे देज कते छवि को तुलाव कदा साव सावते नौका बाड़ी बाड़ी कथा को व्यवहार कदा गुरु गमके इदी कते जहाँ को नोआ सोशल मीडिया रे मोचाते लई लाजाव के बुझे कना से नोआ तो लई उचित बांग कना। सोशल मीडिया रे पे नेल कत तबना भाइरल कना गोटा भाइरल कना। आदो नौकान मिदटांग वीडियो सामाजिक माध्यम रे सोशल मीडिया रे आड़ा कते गुरु गमके मान महत सलम लटम कानते मने होयोग कना। मने होयोग कान दो बांग सलम लटम कना। नोआ रे खाली अब आदिवासी को दो बांग संताल को दो बांग से नोआ शुधु कॉलेज मतो दो बांग धरती जगत रेन मानवा को अपमान कना को। तो तेहें नोडे सेटर होई कना उनको जहाँ पठुआ को नोडे परीक्षा को हेज लेना उनको तो मिड कथा उनको कायदी कना को कई कदा को नून मारांग मिदटांग हर जहाँ इदी कते सोशल मीडिया रे बाड़ी बाड़ी कथा को व्यवहार कदा। आदो नोआ खातिर नोडरेन प्रिंसिपल नोडरेन पठुआ बाबू ताको अभियोग को एम लेदा जे उनको खातड़ा आदिवासी महाविद्यालय रेन पठुआ को विरुद्ध रे जहाँ को नोआ कमी रे जपड़ाव मेना कोआ नुकु आईनी व्यवस्था को हताव मा साव सावते इका को खोय माय दिसोम हो थेन सोशल मीडिया रे आर बांखान तमाम आदिवासी को संताल को आकवा कमी को कमिया ओका लेकाते मन महत बांचाव होयुआ। तो नोआ लगित नोडे सेटर होई कना हितो पुलिस को सेटर कना पुलिस ठेन बांगमा अभियोग पत्र जमाव कना एफआईआर कदा को उनी गिद्रे को पाजाय कना निया धारिया खबर। अच्छा नोआ एफआईआर दो ओका पाहटा खना एफआईआर होई कना नोडे दो मिदटांग नून मारांग मिदटांग फिगार दिसोम रेन नून मारांग मिदटांग मानवा नुया अपमान जहाँ गे कराव दादे एफआईआर दो। आदो नोडे दो नेल होइना जेहेतु नोआ गुरु गमके ᱧᱩᱛᱩᱢ ते कॉलेज ओनाते कॉलेज रेन कोर्ट। अच्छा तेहेन दो चेक करन ते नोआ पीआरएमएस कॉलेज रे नोंका माने बिसिंखला होइना से मिदटांग अच्छा जोहार गे इन हरिचंद मुर्मू और आले पीआरएमएस महाविद्यालय रेन स्टूडेंट कनाले सांतल पठुआ और हलाना जहाँ वीडियो को क्लिक कदा बाहरे रेन स्टूडेंट और ओना को इदी कते आडी रागी अड़िस कदा और रागी होले आइकेदा और निया वीडियो तलाते जहाँ बेबाड़ी कमी कदा ओना तो जतो सांताल गिद्रा होतो जतो गे पंडित रघुनाथ इदी कते निया तो आडी बेबाड़ी के बन मनेया जे नोंकान छवि पोस्ट कदाय भाइरल कदाय। तो निया इदी कते इन तो निया गिन लिया जे उनी सासेते नाममा और आबो खन जहाँ स्टेप बन हता नेलाबन जे चे बन चिका दाड़िया और नोडे खन जहाँ जतो किछु इमिडिएटली नोडे हो करा होई कना प्रिंसिपल ले होई कना और थाना खन को नोडे को हेज रेना निया को इदी कते जतो गलमराव कदा को और उनको को अरेस्ट को लगित के उनका गलमराव होई कना और ओना इदी कते नितो निया जतो को गड़ सपोर्ट ले उनको जतो मेना को और प्रिंसिपल मेना को और नोडे अब जतो संताल पठुआ मेना को और सानते धारे पास रेन आतो रेन जहाँ को संताल मेना को बना जतो को गड़ सपोर्ट को हेज कना और निया इदी कते परवर्ती स्टेप निया भागेते बुझ दाड़े मा जहाँ गिद्रा वीडियो ये कदा क्लिप कदा और जहाँ तिना ग्रुप को ताहे कना उनको भागी शासित को नाम मा निया गाले खकोज कना और निया इदी कते जतो किछु आले गड़ सपोर्ट ला एमा और निया शास्ति जेमन भागी को नाम मा और निया जतो किछु जतो गुलो होयो कना स्टेप बा जतो के बेबाड़ी कमी दा निया को दो नेलते दो बांग सा परवर्ती आरो मिदटांग उनका घटना घटा निया को इदी कते अब निया को नेल होय तबना और निया वीडियो ना तलाते उनी वीडियो हता होते और निया वीडियो ना जतो गुलो आरो नोंका बन चर्चा मा और बन नेल उदीमा जतो किछु और निया वीडियो ना सासेत दो जेमन नापाय तेगे नाम मा और जास्ती कायते नाम मा तो जतो किछु। अच्छा ओना जहाँ सोशल मीडिया रे जहाँ भाइरल कना वीडियो जे गुरुम गमके मुठन रे मिदटांग बेबाड़ी नाहाचार होई कना से ओना दो तीस होई कना निया दो होला 5 बदा निंद सिंग बेड़ा 9:34 सिंग वीडियो दो शूट कना उनती ना टाइम रे आ तो ओना जे कते वीडियो शूट कना और आले दो तेहेन ले नेलदा सेताले बड़ा नामदा निया इदी कते आले रागी अड़िस ले आइकेव किदा ओना सावते संगे संगे ते प्रिंसिपल सावते जतो गुलो गलमरा होइना किबा आले प्रोफेसर गमके को निया गड़ सपोर्ट कम का लिया
আর নিয়ে ইদি কাতে নিয়ে ko দেখি যে স্টেপ লে হাতাও दा যত কিছু গড় সফল রে আডি রাগে গে আটকার দালে আর নিয়ে রাগে চেতান রে দেখি প্রশাসন সে को গড়ালে কানা তার মতন নিয়ে না ব্যবস্থা দাও যত কিছু ñal দালে বলে আবরণ দরদিয়া को মেনা কোয়া পণ্ডিত রঘুনাথ দরদিয়া को যত সাম को জাওরা রেন তাবনা নিয়ে গাড়ি রাগি না কথা কানা নিয়ে দরকার তাবন আর নিয়ে ইদি কাতে নিয়ে আরো নৌকা গবন হিজুক মা নৌকা গবন ñal মা আর নৌকা গড় সফল বন তাহান মা আর নিয়ে না পদক্ষেপ দো আরো আচ্ছা ইয়ে গুরু কে মুঠান চেতান রে যাহা পঠুয়া বেবাড়ি নাহাচার করা সমাজ কামি কেদা উনি তো ওকা কলেজ রে পঠুয়া কানা কিনা বাড়া ñama হ্যাঁ বাড়াই ñama কানা উনি তো ওনা তো বাড়াই ñam কানা গিদ্রা কানাই বাংলা অনার্স বান নিতো আপে চেক তাপে দাবি আলেয়াগ দাবি দো মিদটাং গে যাতে উনি को পুলিশ তে को अरेस्ट एमो আর যদি আগু নোডে আগু কাতে ওনা চেকলে শুদ্ধিকরণ को করা দাড়া মূর্তি আরু কাতে সে বাহামালা আরা কাতে ধূপ ধুড়ে কাতে যদি শুদ্ধিকরণ को করা দাড়া ওনা মা আরো ভাগিয়া ওনা গে দাবি তারে দো আচ্ছা থানা রে জিডি এফআইআর করা কথা পে হ্যাঁ করা কদালে থানা প্রসেস চেক কম তাপে কানা পে চেক কাম দিয়ে কম পায় কানা আসাস কম পায় কানা আলে নিয়ে को মালে কানা যে আলে ইমিডিয়েটলি उनको को চেষ্টা है ইমিডিয়েটলি নৌকা ইয়ে करते আলে চেষ্টা হলে যাতে না পাইতে সে उनको কাটি শাস্তি को ñamma ভিডিও তালাতে আর নিয়ে যাহা ভিডিও को করা কদা আর অঙ্কা যে ভিডিও তালাতে ক্ষমা হাতামা আর না সোশ্যাল মিডিয়া বাড়া হচো মা যতকে যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ার করা কদা সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষমা হাতার না উনি প্রাপ্ত কানতে চাপে না কলেজ চলে কানা হ্যাঁ আলে তো সানাম को পঠিও না কলেজ রে নিয়ে কলেজ যে আমাদের কলেজের প্রেমিসেসের বাইরে রাস্তার উপরে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু যে মূর্তি রয়েছে সেই মূর্তিটাকে ডিফেম করা হয়েছে কিছু ছাত্রছাত্রী তার অন্য কলেজের ছাত্রছাত্রী যারা এসেছিল এখানে পরীক্ষা দিতে তাদের মধ্যে কিছু ছাত্রছাত্রী ওইখানে একটু ভিডিও তোলে এবং সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে সোশ্যাল মিডিয়ায় বোধহয় পোস্ট করেছে এবং খুবই ন্যাক্কারজনক একটি ভিডিও এবং প্রথমেই আমি যখনই এসে খবর পেয়ে সেটা প্রথমেই এসে আমি স্টুডেন্টদের সঙ্গে যখন কথা বলি তখন আমি প্রথমেই জানাই যে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাটার আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং এটার ধিক্কার জানাচ্ছি এই প্রসেসটা এরা যা করেছে এর কোনোভাবে এদেরকে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে আমরা সকালবেলায় পরীক্ষা ছিল অল্প স্টুডেন্টের পরীক্ষা ছিল তখন তারপরে যখন মাস্টারমশাইরা এসে পৌঁছন তখন মাস্টারমশাইদের নিয়ে বসে আমরা একটা নিন্দা প্রস্তাব তৈরি করি এবং নিন্দা প্রস্তাবটা আমরা সবাই শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মী যারা আছেন তারা সেই নিন্দা প্রস্তাবটা সই করেন এবং আমরা আমাদের কলেজের গেটের কাছে গিয়ে সেই নিন্দা প্রস্তাবটা পাঠ করি এবং সবাই সেখানে ধিক্কার জানাই আমরা সকলে মিলে কলেজের শিক্ষাকর্মীদেরকে নিয়ে আমরা সবাই মিলে এই ঘটনাটার তীব্র প্রতিবাদ এবং ধিক্কার জানাই। পুলিশ প্রশাসন আমাদের সঙ্গে তারপরে পুলিশ প্রশাসনকে আমরা এই ঘটনার খবর জানিয়েছি এবং আমরা এর যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করেছি এবং তারা ব্যাপারটাকে নিয়ে দেখছেন সেটা আমাদের আশ্বাস দিয়েছে। মুভমেন্ট রে সে নোয়া আন্দোলন রে নোডে পুলিশ প্রশাসন মেনা কোয়া নুকুয়া গলো সাপোর্ট মেনা'a নোডে অভিযোগ সাথে উনি যাহাই অপরাধী কানাই যাহাই নৌকা বেবাড়িকে রোল আকাদা নুই এরেস্ট কাদেয়া को कोर्ट रे मेनाया হ্যাঁ আদো কোর্ট রে মেনায়া এটাং ধারা দে মেনায়া উনি তো নোডে আগু বাং গানোa যাহা আবরেন বাবু তাকো ডিমান্ড সে আববন ডিমান্ড তাহে যে নোডে আগু কাতে উনি ভিডিও হচে হইয়া সানাম को বাডায়া যে নোয়া ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ আইন বাধা মেনা'a ᱮᱭᱚᱠ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱭᱚᱠ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱮᱨᱮᱥᱴ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱵᱟᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱵᱤᱥᱤᱝᱠᱷᱚᱞᱟ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱚ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱚ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ রঘুনাথ মুর্মু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুকান্ত থেকে শুরু করে চিত্তরঞ্জন দাস যতগুলো মহাপুরুষ আছে আমাদের কাছে সবাই সমান তাই আজকে একটা কলেজের ছেলে এখানে এসে
অপমান করে গেল, সেটা দুঃখজনক, লজ্জাজনক, নিন্দনীয়। কিন্তু আমাদের এলাকার ছিল অন্য কলেজে গিয়ে কোনো রকম শুধু মূর্তিকে অসম্মান না, কোনো কলেজের কোনো সম্পত্তিতে হাত দেওয়া, কলেজের কাউকে অসম্মান করা, কলেজে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, এসব যেন আমরা বিরত থাকি, পারস্পরিক সম্পর্ক বোধ যাতে বজায় থাকে। এবং এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমি এইখানকার ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনুরোধ রাখবো যে খাতড়া কলেজে ছাত্র সুলভ আচরণ তোমরা করবে এবং খাতড়া কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এখানে এলে তোমরাও তাদের বন্ধু হিসাবে মেনে নেবে। এই পারস্পরিক সম্পর্কটা সব কলেজের সাথে বজায় থাকে, এই আমরা আশা রাখছি। আর যে অপ্রীতিকর ঘটনার বিষয় নিয়ে আমরা এখানে অবরোধ করেছিলাম, আমরা শুনলাম এখানে আইসি সাহেব আছেন, অপরাধী অ্যারেস্ট হয়েছে, কোর্টে আছে, সেই কারণে এবং আগামী দিনেও তার আইনানুগ ব্যবস্থা হবে, নিশ্চিতভাবে আমরা আইন প্রভাব ভরসা রাখছি। তাই আমরা সাধারণ যাত্রীকে যে হয়তো মানে কষ্টের মধ্যে পড়লেন, আমরা ক্ষমা প্রার্থী। যাই হোক, আমাদের সমাবেশী হয়েছেন, এই জন্য ধন্যবাদও জানাচ্ছি এবং আমরা অবরোধটা এই মুহূর্তে তুলে নিচ্ছি এবং প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনকে আমরা অনুরোধ করবো গাড়িগুলোকে যেন সুন্দরভাবে তাড়াহুড়ো না করে যেন গাড়িগুলোকে পাস করা হয়, আর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না হয়। আমরা প্রশাসনকেও ধন্যবাদ জানাই।